Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening all students. I hope all of you are healthy this evening. Nice to teach you again in this our second meeting of P3L. And this evening we will study about the prepositional phrases atau frase berkata depan. Okay, let's see about your material. Okay, this is your material for today. I mean for this evening, you will study about the prepositional phrases atau frase berkata benda. Okay, at the minimum, a prepositional phrase will begin with a preposition and end with a noun, pronoun, gerund, or clause. The object of the preposition. The object of the preposition will often have one or more modifier to describe it. Jadi prepositional phrase atau frase berkata benda ini biasanya adalah gabungan antara kata depan yang diakhiri dengan kata benda, kata ganti, gerund atau kata yang berakhiran ing ataupun klausa. The object of the preposition sebagai objek dari preposition atau kata depan. The object of the preposition will often have one or more modifier to describe it. Nah, jadi biasanya object of preposition ini dia akan memiliki lebih dari satu modifier untuk mendeskripsikan. Okay, here these are the pattern of these are the patterns for a prepositional phrase. Ini ada pola kalimat, pola frase prepositional atau berkata depan. Jadi setelah preposition plus noun, kamu tambahkan kata benda, pronoun, kata ganti ataupun gerund ataupun klausa, ya. Ingat, klausa itu seperti sentence, tapi sentence yang tidak lengkap. Preposition plus modifier plus noun plus pronoun plus gerund or clause, atau kalau kamu mau menambahkan modifier sebelum noun, pronoun atau gerund juga boleh. Ya, jadi setelah preposition boleh langsung ke noun, pronoun, gerund atau klausa, ataupun kamu tambahkan modifiernya dulu. Nah, here are the example of the most basic prepositional phrase. Jadi ini contoh prepositional phrase-nya. Ya. Yang pertama misalnya kayak at home. At home itu berarti di rumah. At preposition, ya nggak apa-apa Luna. Ada preposition. Jadi kalau at ya preposition itu at itu prepositionnya, home itu nounnya, in time in prepositionnya, time itu bendanya, okay? And then from Richie, from prepositionnya, Richie berarti bendanya. Ini contoh-contohnya hanya sebagai contoh, tapi tidak semuanya ya nak. Misalnya kayak about what we need, about preposition, okay? What we need itu noun clause, okay? Noun clause-nya berarti dia pakai klausa. Most prepositional phrase are longer like this. Jadi biasanya prepositional phrase itu lebih panjang lagi karena dia tidak hanya menggunakan noun, pronoun ataupun misalnya menggunakan gerund dan klausa. Biasanya dia akan ditambahkan modifier. Misalnya from my grandmother, from-nya preposition, my-nya modifiernya, ya. Terus grandmother itu noun-nya. Under the warm blanket, under itu prepositionnya, warm modifier. Jadi ingat ya, nah modifier itu biasanya berupa adjektif, oke? And then blanket itu kata bendanya, ya. Okay, now let's see another. In the weedy overgrown garden, in preposition, the weedy overgrown modifiernya, gardennya noun, oke? Ini yang disebut dengan prepositional phrase. Jadi frase yang kamu gunakan, yang di frasenya tersebut kamu menuliskan kata depan, oke?
And then understand what prepositional phrases do in a sentence. Jadi kita harus memahami apa sih prepositional phrase itu lakukan di sebuah kalimat. A prepositional phrase will function as an adjective or adverb. Jadi ingat, prepositional phrase itu akan berfungsi sebagai kata sifat atau kata keterangan. Nah, kalau dia sebagai kata sifat, prepositionalnya itu akan menjawab pertanyaan which one atau yang mana. Berarti prepositionalnya dia berfungsi sebagai kata sifat. For example nih, the book on the bathroom floor is swollen from shower steam. Which book? Buku yang mana? The one on the bathroom floor. Berarti on the bathroom floor-nya di sini berfungsi sebagai adjective karena dia menjawab pertanyaan which one, ya. As an adverb, a prepositional phrase will answer questions such as how, when, or where. Jadi kalau dia sebagai kata keterangan, dia akan menjawab pertanyaan how, when, dan where. Misalnya, Freddy is stiff from yesterday long football practice. Berarti ini menjawab pertanyaan apa? Freddy is stiff from yesterday long football practice. Oke. Berarti ini menjawab pertanyaan how, when, atau where. Oke. Bisa menjawab pertanyaan where. Oke, good. Next, when did Josh do his begging before class? Kapan si Josh meminta sebelum kelas. Oke. Prepositional phrase will never contain the subject of a sentence. Jadi kalau prepositional phrase itu tidak akan pernah berisi subjek dari sebuah kalimat, ya. Sometimes a noun within the prepositional phrase seems to the logical subject of a verb. Do not fall to the trick, ya. You will never find a subject in prepositional phrase. Jadi nggak akan pernah menemukan subjek di prepositional phrase. Neither of these cookbooks contains the recipe for Manhattan-style squid able stew. Ya. Ini contohnya. Jadi yang ditanda-tanda ini adalah prepositional phrase-nya. Ya. I think it's easier. You can read this content again when you doing your exercises. Ya. Thank you so much for your attention. I hope you can do your P3L, our extra lesson for this evening well. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.